हेलो गाइस जोहार सागुन दाराम ᱤᱧ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱥᱟ ᱠᱚরি ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ तो नई होटल साड़ी रे तेंगो ले आना तो रूम चलो ñel ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ नई तोरा रूम 700 টাকা তে পার नाइट तो आडी भागी के तहे लेना एकदम बिछना को ओके के तहे लेना মানে ভাগি খারাপ তো বাং একদম 700 টাকাতে একদম আরামসে তাহেন দারে আম ভাগি ঠিক রুম আর বাথরুম হ বাগি গে তাহেলে না একদম পরিষ্কার গে তাহেন না বাথরুম হ যে অসুবিধা বানু লো দা ওডো কান হে তপন নম রাবাং না তপন রে অসুবিধা বাট গিজার को তাহেলে না আর চলো বাইরে তবে জানতে বন পে চেক লিগে তাহেলে না nungka मिटा balcony ताहेले ना तो नवा सोरे के मिटा बस स्टैंड मेना सरकारी बस स्टैंड और हाने सांगिंग रे समुद्र ठीक है और हानते मेना पूरा जीटी रोड पूरा एकदम सोरे के ताहेले नाले पास पास स्वाभाविक सोरे के ताहेले ना पास स्टेशन सोर गया तो अंदर करना भाई तीनों छोड़ते ताहेले ना 700 টাকাতে ভাই আডি ভাগি গে নাম নিদালে আর বাবু তাকো ñel takon pe je chele khel dako sita rege bane chala okto rege tire ko odogo আর নোয়া তাহিনা সাগুন দাতা কিনা রুম আর সামাং রে দো নিত্য দাতা কো আর তারপর নয় তোরা চালা okto গাড়ি জাম হই কানা জাম হই বাড়া থেকে ওডোগ নিলানে তো নোয়া ভিডিও তো নুনটুকুন গে ভাগে पे বুঝলি কান पे লাইক पे কমেন্ট पे আর চলিকা হই কানা বিতান पे ओके बाय सी यू अगेन।